एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। राइट दीज वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। अब हमें ये हॉरिजेंटली दिए हुए हैं, हमने इसको पहले वर्टिकल में लिखना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2562 और मल्टीप्लाई इसको हमने करना है 69 के साथ। तो हम 9 2 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ार 18, यहाँ पे 8 1 कैरी, 9 6 ज़ार 54 और 1 55, यहाँ पे 5 कैरी, फिर 9 5 ज़ार 45 होता है, 5 प्लस करें तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा 0 5 कैरी, 9 2 ज़ार 18 और 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 23। अब यहाँ पे हम एक लगाएंगे क्रॉस का साइन। अब 6 को सब नंबर से करना है तो 6 2 ज़ार हमारे पास होता है 12, यहाँ पे लगाएंगे 12 का 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी, फिर है 6 6 ज़ार 36 और 1 37 7 3 कैरी, तो 6 5 ज़ार 30 और 3 33, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे हम करेंगे 3 को कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 3 हमारे पास हो जाएगा 15। इसको हम प्लस करेंगे तो 8 हमारे पास ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 में 0 किया तो 7, 3 में 3 करेंगे तो 6, 5 और 2 7 और 1 का 1, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 176778। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8009 मल्टीप्लाई 20। पहले हम 0 को सब से करेंगे तो 0 9 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, फिर 0 0 ज़ार 0 और 0 8 ज़ार 0। मल्टीप्लाई किया तो 2 9 ज़ार 18 का 8, 1 कैरी, 2 0 ज़ार 0 होता है तो ये जो 1 ऊपर होगा हम इसको नीचे यहाँ पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 18 पूरा, फिर 2 0 ज़ार 0 और 2 8 ज़ार 16। प्लस किया इसको तो 0, अब सारे 0 हैं तो हम ये नंबर ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि 0 में कोई भी नंबर प्लस करें तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 160180 हमारे पास आएगा इसका आंसर। अगला है हमारे पास 4098 मल्टीप्लाई 62। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4098 मल्टीप्लाई 62। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको करेंगे पहले कि 2 8 ज़ार हमारे पास होता है, 16 का यहाँ पे 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी, फिर 2 0 ज़ार 0 है तो 1 हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे और 2 4 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 6 8 ज़ार 48 का 8, 4 कैरी, 6 9 ज़ार 54 और 54 में हम 4 करें तो हमारे पास आ जाता है 58। हम 8 यहाँ पे लगाएंगे, 5 को कैरी कर देंगे, फिर 6 0 ज़ार 0 तो ये 5 जो है हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लास्ट में हम करेंगे 6 4 ज़ार 24। अब हमने इसको प्लस करना है, 6 आ जाएगा ऐसे ही, 9 और 8 17 होता है, 7 1 कैरी, 8 9 और यहाँ पे 10, ये 0 1 कैरी, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 1 कैरी, 4 और 1 5 और ये आ जाएगा साथ में 2। अगला हमारे पास इसका डी पार्ट है, हमने करना है 4 5 7 को मल्टीप्लाई 43। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 5 7 1 मल्टीप्लाई 43। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार हमारे पास होता है 3, 3 7 ज़ार होता है 21, यहाँ पे 1 लगेगा और 2 हमारे पास जाएगा कैरी, 3 5 ज़ार 15 और 2 हमारे पास होगा 17 का 7, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12 और 1 13। मल्टीप्लाई फिर 4 को करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार होता है 28 का 8 यहाँ पे लगेगा और 2 हमारे पास जाएगा कैरी, फिर 4 5 ज़ार 20 और 2 हम प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 यहाँ पे लगाएंगे और 2 हमारे पास जाएगा कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 2 18। अब हमने इसको प्लस करना है तो 3 में जब क्रॉस और 3 को करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 4 और 1 5, 7 और 8 को करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 15 का 5 हम यहाँ लगाएंगे और 1 कैरी कर देंगे, फिर 3 और 1 4 और 4 में 2 करें तो 6, 8 में 1 किया 9 और 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 196553। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है
کہ فائنڈ دا پروڈکٹ وین. اب ہم نے اس میں پروڈکٹ کو فائنڈ کرنا ہے. ہمیں ایک دیا ہوا ہے ملٹیپلیکینٹ دیا ہوا ہے 5829 اور ملٹی پلائر ہمیں دیا ہوا ہے 43. تو ہم یہاں پہ اس کو لکھ لیں گے. پہلے ہم یہاں ملٹیپلیکینٹ لکھیں گے 5829 اور دوسرا ہمارے پاس ہے ملٹی پلائر 43. تو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ ملٹیپلیکینٹ بھی لکھیں گے اور نیچے ہم نے ملٹی پلائر بھی لکھنا ہے. اب اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو 3 9 ہمارے پاس ہوتا ہے 27. یہاں پہ 7 لگائیں گے 2 کیری. 3 2 6 اور 2 8. 3 8 24. یہاں پہ 4 لگے گا اور 2 کیری. 3 5 15 اور 2 17. ملٹی پلائی کا سائن ہے. 4 9 36. یہاں پہ لگے گا 6. 3 کیری. 4 2 8 اور 3 11 کا 1 کیری جائے گا. 4 8 32 اور 1 33 اور یہاں پہ 3 کیری جائے گا. 4 5 20 اور 3 پلس کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 23. اس کو ہم پلس کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 7 اور کراس ہو کریں گے تو یہاں آ جائے گا 7. 8 اور 6 14 ہوتا ہے. 4 لگا ہے 1 کیری. 4 5 اور یہ 6. 7 اور 3 10 کا 0. 1 کیری. 3 4 اور 1 5 اور 2. تو ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا 2 5 0 6 4 7. یہ ہمارے پاس اس کا پہلا ہے اور ساتھ میں ہمیں کوشچن میں دیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کا لکھنا ہے کہ ملٹی پلائر اور ملٹیپلیکینٹ بھی لکھنا ہے. تو یہ ہمارے پاس 2 لکھے ہوئے تھے. ہم نے یہاں پہ اس کا لکھنا تھا فائنڈ دا پروڈکٹ. ہم جو آنسر آئے گا اس کے ساتھ لکھ دیں گے پروڈکٹ. دوسرا کوشچن ہے ہمیں کہ ملٹیپلیکینٹ ہے ہمارے پاس 1835 اور ملٹی پلائر ہمیں دیا ہوا ہے 97. ملٹی پلائی ہم اس کو کریں گے تو 7 5 35. 5 3 کیری. 7 3 21 اور 3 پلس کریں تو 24. 4 لگے گا نیچے اور 2 جائے گا کیری. پھر 7 8 56 اور 2 58. 5 کیری چلا جائے گا. 7 1 7 اور 5 12. ملٹی پلائی کا سائن لگائیں گے. 9 5 ملٹی پلائی کریں گے تو 45 ہوتا ہے. 5 لگے گا یہاں پر اور 4 جائے گا کیری. 9 3 12. 12 اور 4 ہمارے پاس ہوتے ہیں 16. 6 نیچے ہم نے لگایا اور 1 کو کیا کیری. پھر ہے ہمارے پاس 9 8 72 اور اس کے اندر اگر ہم 1 کو پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 9 3 27 ہم نے کی ہے. تو 4 پلس کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 31. تو ہم یہاں پہ 31 کا 1 لگائیں گے اور یہاں ہمارے پاس کیری جائے گا 3. اب 9 8 72 ہوتے ہیں تو 72 میں اگر ہم 3 پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 75. 5 لگے گا نیچے. 7 کیری جائے گا. 9 1 9 اور 7 ہمارے پاس ہو جائیں گے 16. پلس کیا اس کو تو 5 کا 5. 5 اور 4 9. 8 میں 1 پلس کیے تو یہاں پہ بھی آ گیا 9. 5 میں 2 پلس کریں گے تو یہ ہو جائے گا 7. 6 میں سے 1 کیا 7 اور 1 کا 1. تو یہ ہمارے پاس اس کا پروڈکٹ ہے. تو یہاں ہم اس کے ساتھ اس کا لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تھا ملٹیپلیکینٹ اور یہ ہمارے پاس تھا اس کا ملٹی پلائر.